लगता है कि मारिया शहबाज का जो केस है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ सब लीडर मौजूद हैं, पासी शहबाज मौजूद है, तो हम सब बारी बारी इस बात करेंगे और लीडर्स जो हैं, सहाफ़ी जो हैं, इस बात को लीड करेंगे। जी पास्टर शहजाद साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप और आपके साथी जो खातमीन हैं, खासतौर पर मजहबी लीडरान जो है, मसीही मजहबी लीडरान जो है, वो आज की जो गुफ्तगू है उसके लिए आप सब फ्राहम हुए। तो सवाल ये है सबसे पहले कि मारिया शहबाज केस के हवाले से जब बात हो रही है, तो ये एक बच्ची का केस है, इस तरह के केसेस होते रहते हैं, तो आप सिर्फ मारिया शहबाज के हवाले से सिर्फ मसीही कौम ही सरापा एहतजाज के, बाकी कम्युनिटीज भी गए हैं, आप खरीदते हैं, तो सिर्फ आप या मसीही कौम ही क्यों उस पर एहतजाज कर रही है? सबसे पहले तो आप सबकी खिदमत में मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे, बल्कि मैं अपने सारे खिदमत भाइयों की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करना चाहता हूँ। और आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है नासिर साहब, और जितने दूसरे भी हमारे सहाफ़ी भाई हैं वो आपके साथ एक ही पेज पर इस वक्त खड़े हैं। आपने जो सवाल किया है कि मसीही कौम ही क्यों सरापा एहतजाज है, स्पेशली इस केस को लेकर, तो इस केस की जो मेन बेस बनाई गई है ना, उसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि मुस्लिम भाई जो हैं या वो लोग जो हैं वो अहले किताब जो हैं उनके साथ जो शादी है, ये उनकी बेटियां लड़कियों के साथ शादी जायज़ है। तो सबसे पहला जो इसका नुक्ता है, तो अहले किताब तो हमें कहा जाता है, हम मसीह लोग ही अहले किताब हैं। दूसरा मेरे ख्याल में कोई दूसरी किसी कौम को कहा गया हो कि अहले किताब से मसीहों को कहा गया है, और ये स्पेशली टारगेट, ये प्रॉपर एक टारगेट किया गया है, प्रॉपर निशाना लगाया गया है अहले किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल करके मसीहों पर। और मैं इसको ये कहना चाहता हूँ कि ये तो सरासर ये बात कह के ये खुला एक जो है ना, ये जंगल की तरह ना ओपन कर दिया गया है, दरवाजे खोल दिए गए हैं कि जिसका जी चाहे वो जिस मर्जी बहन बेटी को पकड़े, भले वो 8 साल की है, कोई 10 साल की है, कोई 20 साल की है, जब जी चाहे जो मर्जी कर ले। और उसके बाद हम इस काबिल भी नहीं कि हम अपनी फरियाद लेकर अदालतों की तरफ जा सके, क्योंकि ये तो ऊपर ही कह दिया गया है कि अहले किताब की जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके साथ शादियां जो है ये जायज़ है, भले वो 12 साल की क्यों है, भले वो 8 साल की क्यों है। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि ये शादी खत्म कर दे, क्योंकि वो तो ये कहा गया है कि निकाह जो है ये जायज़ है, और रुखसती चाहे भले बाद में हो जाए, हम तो इस काबिल भी नहीं रहे। तो इसलिए आपका जो सवाल है वो ये है कि मसीही कौम, तो मसीही कौम एहतजाज ना करे तो क्या करे? हमारे तो ऐसे मुझे बजाते खुद तो ये लग रहा है कि हमारी नस्लों के सर जो है ना, आने वाली नस्लों के, ये सर कुचलने का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है। हम इसके लिए और एहतजाज ना करें तो और क्या करें? और तो हमारे पास कोई रास्ता है ही नहीं, ना कोई रास्ता बचा ही नहीं हमारे पास, क्योंकि तो फैसला दे दिया गया है। लेकिन हम इस फैसले के टोटली अगेंस्ट है, बल्कि मैं यहाँ पर अपनी सुपर सीएम जो हमारी है, मैं उनकी भी रिक्वेस्ट करूंगा, और यहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और हुकूमत पाकिस्तान से ये मैं अपने साथियों के साथ मिलकर ये इल्तिजा करना चाहता हूँ कि खुदारा हमारी कौम का कुछ सोचिए, और इस तरह के जो फैसले हैं इन पर मेहरबानी से गौर फौज कीजिए कि क्या फैसला देने के काबिल है, क्या ये बात करने के काबिल है कि स्पेसिफिक कह दिया गया है कि अहले किताब की जो बेटियां बहनें हैं उनसे शादियां जायज़ हैं। अच्छा, ये बताएं अपना भाई साहब कि जैसा कि अभी आपने कहा कि ये वन मसलन सिर्फ अहले किताब को ही कहा गया, आप इंटरनेशनल विजिट भी करते हैं, इंटरनेशनल दौरे भी करते हैं, क्या आप इस बात को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे? ब्रदर जी, स्पेसिफिक किसी का एक बंदे का लेके जाने का कोई जवाब बनता नहीं, ये तो ओपनली न्यूज़ सोशल मीडिया पे हर एक साइड पे ये न्यूज़ है। स्पेसिफिक सिर्फ मसीही लोग तो एहतजाज कर रहे हैं, दूसरी कौम के लोग तो खुशी के साथ अपनी न्यूज़ ही वायरल कर रहे हैं कि हमें तो हुकूमत पाकिस्तान ने ये लॉ कर दिया गया है, हमारे हक में ये फैसला दे दिया गया है। तो मेरे ख्याल में लेके जाने की जरूरत नहीं, ये न्यूज़ ऑलरेडी जो है स्प्रेड हो चुकी है, ये न्यूज़ ऑलरेडी पहुंच चुकी है वर्ल्ड वाइड। अच्छा, मिनॉरिटी जो यहाँ पे जो मिनिस्टर हैं अक़लीती अमूर के, रमेश अरोड़ा साहब, आप क्या समझते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है उनको उनके साथ मिलके इस जो पॉइंट पे बात नहीं करनी चाहिए? बात करनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे समझता हूँ कि अभी मैंने रिसेंटली सोशल मीडिया पे देखा कि हमारे प्यारे भाई बाबा फैलबूस साहब हैं, उन्होंने
ریسنٹلی دوبارہ سے میرے خیال میں ریسنٹ جو بل ہے اسے پیش کیا ہے یا کوئی بل انہوں نے پیش کیا ہے اسمبلی میں, اور میں انہیں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. اور رمیش سنگھ اروڑا صاحب بھی ایفرٹس کر رہے ہیں یہاں پہ, لیکن ہمارا جو کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت مسیحی قوم جس پوائنٹ کو لے کر سراپا احتجاج ہے وہ یہ ہے کہ کھلم کھلی اجازت دی گئی ہے کہ کسی کا سر بھی کچلا جا سکتا ہے. اس میں پاسٹر شہزاد بھی ہو سکتا ہے, پاسٹر سیمسن صاحب بھی ہو سکتا ہے, اس کا گھرانہ ہو سکتا ہے, بھائی رشید صاحب ہیں, ادھر بشپ صاحب بیٹھے ہیں, ہم میں سے کسی کی بھی بہن بیٹی کے ساتھ کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. اور میں اس بات کو یوں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں قوموں کو ہی آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کا سر کچلنا شروع کر دیں. ظاہر ہے کہ اگر میرے کلیجے کو ہاتھ ڈالے گا تو میں خاموش نہیں رہوں گا, اگر ان کے کلیجے کو ہاتھ کو ڈالے گا تو یہ خاموش یہ کریں گے, جو ان سے ہو پائے گا یہ کریں گے. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت مہربانی کرے اور اس فیصلے پر غور کرے کہ کیا اقلیتوں کے لیے صرف جو یہاں صرف بات ابھی برادر جی اہل کتاب کی ہو رہی ہے, بات صرف اہل کتاب کی نہیں رہ گئی. یہاں پہ جتنی اقلیت ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے, کیا ہندوؤں کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا؟ آپ حیدرآباد سفر کی طرف جائیں, ہمیں روز ایسے کیسز نظر آتے ہیں. آپ سکھ برادری کی طرف چلے, ننکانہ صاحب کی طرف چلے جائیں, ہمیں سننے میں ایسے کیس کئی آتے ہیں. یہاں پہ اسپیسیفک جو بات ابھی جو ہو رہی ہے یہ اہل کتاب صرف پوری دنیا کے اندر, نہ پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر کوئی اہل کتاب ہے تو وہ صرف مسیحی مذہب ہے. اور رہی بات آپ کا سوال جو نیوز اسپریڈ کرنے کی, یہ تو یہ آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے. اور دوسری نے بات کی ہے رمیش سنگھ اروڑا کی, ہمارے جو ساتھی عوانوں میں بیٹھے ہیں تو وہ اپنی مثال تک جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں, جن میں نے کلبور صاحب کا نام لیا. مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے ایفرٹ کیا. اس قسم کے پرسیکیوشن بیسڈ اور جو مذہبی تعصب سے بھرے ہوئے فیصلے یہ عدالتیں کرتی رہیں گی, ہوتے رہیں گے, لیکن اب چرچ کی کیا ذمہ داری ہے اپنی بچیوں کو بچانے کے لیے ایسے لوگوں سے جنہوں نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ اہل کتاب کی بچیوں کے ساتھ ہم شادی نہیں کریں. چرچ کی ذمہ داری اور آپ کی اگلی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ تھینک یو سو مچ, اچھا سوال کیا. یہاں پہ میں جو بات کروں گا, میرے ساتھ وہ کچھ ساتھی ہیں جو چرچ لیڈر ہیں, میں یہ چاہوں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا ضرور سر ہمیں اپنی یوتھ کو ابھی تو وہ بھی ساتھی جو ہیں وہ اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں گے اور اپنی رائے جو ہے وہ دیں گے. چرچ کی جو پہلی ذمہ داری ہے, میں یہاں پہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو وقت ہے چرچ کو پراپر سچ میں ریوائیو ہونے کی ضرورت ہے, جاگنے کی ضرورت ہے, بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ صرف کروسٹ یا دوسرے کاموں پہ نہیں بلکہ اب وقت ہے کہ یوتھ کے سیمینار جو ہیں انہیں ارینج کیا جائے اور یوتھ سیمینار میں باقاعدہ پراپر ٹریننگ دی جائے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے اور ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی مسیح میں رہ کر گزارنی ہے. کیا جی بھائی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں بائبل قدس کے مطابق جس طرح آستر ایک مضبوط اور جس سے اپنی قوم کو چاہا, تو آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو ایجوکیٹ کریں. لیکن جس طریقے سے یہ فیصلہ ہوا ہے, جیسے ہمیں گاجر مولی یا بکری بکرا سمجھایا گیا ہے, اس طریقے سے بہت مشکل ہے, ہمیں بہت کمزور سمجھا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو ضروری سی بات کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں, ہماری یہ اپیل ہے کہ جو 1872 کا قانون ہے اس کو تبدیل کیا جائے. سب کا شکریہ, خاص طور پر میڈیا کا, پاسٹر شہزاد صاحب کا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں پاکستان میں اگر کوئی کرسچنوں کے لیے پلیٹ فارم ہے تو وہ صرف چرچ ہے. آج تک مسیحیوں کی کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ جو سارے پاکستان کے مسیحیوں کو لیڈ کر سکی. چھوٹی بے شمار ہے, لیکن آلموسٹ چرچ ہی ایک پلیٹ فارم ہے جس سے ہم اپنی قوم کو اویئر کر سکتے ہیں. اور میرے نزدیک سب سے پہلے ہر چرچ کو سنڈے اسکول پر بڑا زور دینا چاہیے. واہ, زبردست. بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے, اور پھر ان ماؤں کو, ان باپ کو, ان والدین کو زور دینا چاہیے کہ وہ اپنی جوان کماری بچیوں کو کام پر لے کر نہ جائیں. تیسرا, جب ہم وزٹ کرتے ہیں تو ہم اپنی بچوں اور بچیوں کو یہ سکھائیں, پڑھائیں کہ ہم نے کس طرح سے پاکستان میں رہنا ہے. اب ہمارے اوپر کون سی تلوار لٹک رہی ہے اور اس کے وار سے ہم نے بچنا کیسے ہے. اور یہ صرف سیاسی لیڈروں کا کام نہیں ہے. سیاسی لیڈروں کے بارے میں تو ہم 1000 بات ابھی ادھر کر لیں گے, کیونکہ وہ الیکشن سے ہمارے ووٹوں سے تو سامنے جاتے نہیں ہیں, وہ تو بیرون منت ہے دوسرے لوگوں کی. سو پادری ایک آزاد
शख्सियत है और दुनिया में जितने भी मसाइल पाए जाते हैं उनका हमेशा असर रसूख ज्यादा रहा है। चाहे हम यीशु का ज़माना देखें, यीशु को सूली पर चढ़ाने के लिए जो दिन गुजर रहे हैं, ये मजहबी लोगों का ही सारा काम करा धरा सारा कुछ। इसलिए हम मजहबी लोग जो है अपने चंदों को पीछे रख के, क्रूसेड को पीछे रख के, ये सारी चीजें अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन अब वक्त है कि हम बच्चों पर फोकस करें, बच्चों को समझाएं, बच्चों के वालिदैन को समझाएं और संडे स्कूल पर जोर दें। आप सबों का बहुत शुक्रिया। मजहबी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अच्छी बात है, इस पर करनी भी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा एहतजाज बायती किया गया जिस पे मतलब एक तहरीक चलाई? मेरे ख्याल में ब्रदर जी बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। इस टाइम जो सबसे मेजर प्लेटफॉर्म है ना एहतजाज के लिए, वो सोशल मीडिया से भर के कुछ भी नहीं है, और करना चाहिए, होना भी चाहिए, जाना भी चाहिए, फिजिकली तौर पर भी हमें निकलना चाहिए, क्योंकि ये वक्त है, अगर अब नहीं कुछ किया तो आने वाले वक्त में कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अगर आज आवाज़ बुलंद ना की तो आने वाले वक्त में हमारी आवाज़ें तो वैसे ही दब जाएंगी, ये उठनी ही नहीं है। तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म तो है जी सोशल मीडिया। उसके बाद मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सारे चर्चेस, सारे लीडर जो हैं वो इस बात को लेकर अपनी अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो दिन अभी आने वाला है। अभी आपको पता है कि ईस्टर के अयाम है और रोज़ों के अयाम चल रहे हैं, होली वीक के लास्ट वीक के अंदर हैं रोज़ों के, और हर एक चर्च, हर एक लीडर और बल्कि हर एक मसीह भाई या बहन, बेटा बेटी जो है वो होली वीक की दिलो जान इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। और मेरे ख्याल में ईस्टर के बाद बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे चर्चेस जो हैं वो ज़रूर जो हैं वो बाहर आएंगे, और मैं समझता हूँ कि आना भी चाहिए, क्योंकि ये वक्त एक शख्स का नहीं है, ये मेरे ख़ानदान की सिर्फ बात नहीं है, ये इनके ख़ानदान की, ये पूरी कौम के लिए ही लम्हा फिक्रिया है, और इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। शिदा साहब, पाकिस्तान में अब क्योंकि ये फोर्स कन्वर्जन और कन्वर्जन बहुत ज़्यादा हो रही है, और तलाक की शरह भी इसके साथ बहुत बढ़ रही है, और तलाक लेकर गैर कौमी शादियों का ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है। तो चर्च में प्री वेडिंग सेशंस क्यों नहीं किए जाते? बच्चों की तरबियत के लिए सेमिनार्स जो है वो क्यों अरेंज नहीं किए जाते? या ऐसे लोगों को चर्च के दौरान क्यों मौका नहीं दिया जाता? 10-15 मिनट का जिनका एक्सपोजर है, जिनका तजर्बा है, जो बता सके बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से, बच्चों को गाइड कर सके कि हमने अपने माशरे में, गैर कौमों में किस तरीके से अपने आप को रखना है, कैसे हमने उनके वार से बचना है जो हमारे ऊपर किए जाते हैं। आपका सवाल अच्छा है, और इसका एक सिंपल सा एक मुहावरा है, ज़रूरत जात की माँ है। और मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है, अगर पहले प्री वेडिंग सेमिनार नहीं होते थे या फिर बच्चों को इस तरह की चीज़ें गाइड नहीं की जाती थी, लेकिन बिशप साहब ने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट दिया कि फोकस करें इब्तदाई एजुकेशन पर, संडे स्कूल पर, और उसके बाद ये जो बात अभी मैंने की है कि ज़रूरत जात की माँ है, अब वक्त आ गया, क्योंकि हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि पहले कभी भी मैं समझता हूँ कि चर्चेस ने या इन चीज़ों पे कभी फोकस किया ही नहीं है। वो सिर्फ अपने जो वीकली सर्विसेज होती हैं, हमारी रिवाइवल सर्विसेज होती हैं या दूसरे सेमिनार रूटीन सर्विसेज कह रहे हैं, वही चलती है। लेकिन अब वक्त आ गया कि हम बाकायदा तौर पर बच्चों को इन सारी चीज़ों को सिखाएं और इन सारी चीज़ों को बताएं कि हमने इस मुआशरे में रहते हुए अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, और हमने मसीह को और कलाम मुकद्दस को कैसे प्रेजेंट करना है। अच्छा शिदा साहब, ये बताइए, अपने चौक चौराहों पर तो छोटी छोटी उम्र की बेशुमार बच्चियां लोगों के घरों में, कोठियों में काम करने के लिए जाती हैं, और फिर इन कोठियों में इनको अब्यूज़ किया जाता है, चोरी के इल्ज़ाम मुख्तलिफ लगते हैं। तो चर्च ऐसे कोई टेक्निकल इदारे, ऐसे सेंटर्स क्यों नहीं खोलता है, बजाय इसके कि वो कोठियों में काम करें, लोगों के घरों में जाकर पोस्ट कन्वर्जन का शिकार हों? तो क्या चर्च को ऐसे स्किल सेंटर खोलने की जरूरत नहीं है? यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटेजी भी बताएं और लोगों को भी बताएं कि क्या करने की जरूरत है। बिल्कुल करना चाहिए। ये तो बड़ा, ये एक्चुअली देखिए अभी तो चीज़ें बहुत सारी एडवांस हो गई हैं, अब तो चीज़ें बहुत सारी आगे निकल गई हैं। पिछले अगर चंद साल पहले देखें तो चर्चेस के अंदर बेशुमार प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई सेंटर का ही ज़्यादा मोस्टली जो है प्रोजेक्ट जो है ये चलता है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ चंद एक चर्चेस को भी जानता हूँ, जिसमें बशीर भट्टी साहब का चर्च है, वहाँ पे सिलाई का मेरे ख्याल में मुझे याद है 5 साल इन्होंने सिलाई सेंटर भी चलाया। अगर पास्टर शमीम साहब ने भी जब ईद कलरपुली में था इन्होंने चलाया। ये जो चंद एक साथी हैं जिनका मुझे आइडिया है, और मैंने भी इब्तदाई जो मेरा चर्च था पहले जो
गली में था, उसमें मैंने 4-5 साल पहले इस्लाही सेंटर का शुरू किया, लेकिन अब खुदा ने हमें ये बिल्डिंग दे दी, खुदा ने हमें इस तरह के रिसोर्सेज दे दिए, जबकि हमारे ऊपर वाले फ्लोर में प्रॉपर कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर बना जिसमें आईटी की ट्रेनिंग दी जा रही है, एआई की ट्रेनिंग प्रॉपर करवाई जाएगी, बल्कि हमने तो फ्लायर वगैरह भी बनाए हुए हैं कि जिसमें ऑल जो है मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग जो है, जिसमें म्यूटेशन की ट्रेनिंग है, इवन के इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का कोर्स भी हम शुरू करने वाले हैं, उसका फ्लायर जो है हमने बना दिया हुआ है। ये सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ और मेरी दुआ है, क्योंकि मैंने फिर कहा ज़रूरत जात की माँ है। आप बहुत सारे चर्चेस जो हैं वो करेंगे, उनके आरडी प्लान में है। बहुत सारे साथी जिस तरह भी भाई कैरस लोगों ने एक स्कूल बनाया, मुझे नहीं पता था उनको माइक दे रहे हैं। ये ब्रदर जी आप अपने स्कूल का सब इंट्रोड्यूस दोस्त अपने मतलब आप समझते हैं कि वो क्यों, बच्चों का क्या रवैया है सीखने के ताल्लुक से, बच्चियों का स्पेशल? मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का, और स्पेशली मसीह साहब की जो बहुत काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं कौम के लिए। सो मैं ये समझता हूँ कि अवेयरनेस बहुत लाजमी हिस्सा है किसी भी कौम के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए। मैं अक्सर जब जाता हूँ घरों में विज़िट करते हैं जहाँ पे हमारा स्कूल है ईसा नगर में, और मैं बच्चों को बताता हूँ कि आप कितने कीमती हैं, थोड़ा लाउड ना सिर्फ अपने माँ बाप के लिए बल्कि अपनी कौम के लिए भी। लोग आपको देख के आपके पीछे जाते हैं। अब देखिए खादिम, ये तो हमारी इनवर्ड है स्ट्रैटेजी, हम क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये जो लॉ दिया है वफाकी अदालत ने, ये आप देखिए हर तरह से नाखुश आएंगे। इससे क्या होगा, डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे, सोशली आप देखें बहुत ज़्यादा, और वो भी आप देखिए किसी भी फैमिली के लिए बेटी जो है वो बहुत ख़ास एक हिस्सा होता है, और जब आप मसीह कौम की बेटियों को डायरेक्ट या टारगेट करने के लिए छोड़ देंगे किसी के हाथ में, तो फिर ऑब्वियसली हम भी उठेंगे और जो कुछ हो सकेगा चर्च के साथ चर्च भी करेगा। सो स्पेशली ये भाई स्टीव की बात पे कि सबसे पहले आपने अवेयर करना है बेटी कि वो कितनी कीमती हैं, और उनकी जानें अब तो ज़्यादा कीमती हो गई हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा करते हैं। सो मैं उन तमाम को अप्रिशिएट भी करता हूँ जो इस पे काम, और शायद अभी चर्च को इसकी बड़ी खासी ज़रूरत है। जिस तरह से पादी शहजाद साहब कह रहे थे कि हमारी रिवाइवल मीटिंग्स चलती हैं, संडे मीटिंग्स चलती हैं, उसी के साथ साथ हमारे वोकेशनल और साथ साथ में आईटी के ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए कि हमारे बच्चे अपनी कीमत को जानें। और अभी इस चीज़ के अंदर आप देखें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और दूसरा था कि बच्चियों को मौका मिले, लड़के हमारे सामने आए और वो मिलके काम करें। ये शायद बहुत ज़्यादा लाजमी। सर असलम मेरे साथ बैठे, ये मेरे टीचर भी हैं, और मुझे याद है हमारे पास जब कभी फ़ीस नहीं होती थी तो ये हमें मुफ्त भी पढ़ाते। तो हर शख्स के अंदर कैपेसिटी है। मैं समझता हूँ कि फादर 24 घंटे तो नहीं मसरूफ करते। तो अच्छा है कि आप अपनी कलीसिया में से उन बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते 2-3 घंटे के लिए खुद बुला लें। अगर आप नहीं कर सकते तो अपने चर्च में से वॉलंटियर्स को तैयार करें। हमारे चर्च में पढ़े लिखे बच्चे हैं, पादी शहजाद साहब के चर्च में अब बच्चे ऐसे आते हैं जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, ग्रेजुएट बच्चे हैं, एफसी से, जीसी से। मैं खुद ये ना जीसी से पढ़ा हूँ। तो हमने पहले इसको अपने घर से शुरू किया। आज खुदा ने हमें टीचिंग का एक पूरा स्टाफ दिया है और मैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके बच्चों को पढ़ाते हैं। जब हम सब मिलके काम करेंगे तो एक अच्छा मैप तैयार किया जा सकता है और बच्चों को इस चीज़ में अवेयर करें कि आपकी बहुत वैल्यू है। अब तो वाकई मैंने जैसे पहले कहा कानूनी तौर पर बच्चों की बहुत वैल्यू है। प्लीज टाइम आ गया, पादी साहब को माइक सबको मिलने का टाइम आ गया। जी बिल्कुल, हम तैयार हैं जी, हम करें। पादी साहब आप ये कि लड़कियों का क्या रुझान है, वो आपके पास आ रही हैं, इंटरेस्ट शो कर रही हैं या वो कोठियों में ही काम करना पसंद करती हैं, और इसकी क्या वजह है? आप सबका शुक्रिया। जो आपने बात की है ये बिल्कुल सच है कि अगरचे हम लोगों ने सिलाई सेंटर स्टार्ट किया था, लेकिन हमारी बहुत सारी बहनें मजबूर हैं। हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, हमारे लोग इतने ज़्यादा माली तौर पे मजबूत नहीं हैं। वो औरतें और बेटियां जो हैं, बहनें जो हैं, वो वाकई मजबूर हैं। वो कहती हैं कि हम लोग इतना टाइम नहीं दे सकते क्योंकि हमारा घर नहीं चलता है काम करने के बगैर। तो ये सच है और ये तल्ख हकीकत है। सो हम लोगों को जिस तरह से अभी भाई साहब ने बताया,
یہ سچ ہے, ہم لوگوں کو ضرور ہے کہ اس طرح کے پروگرامز کرنے چاہیے, اس طرح کے سیمینارز کرنے چاہیے, اس طرح کی ایجوکیشن یا اس طرح کی ٹیچنگ اپنے لوگوں کو دینی چاہیے کہ وہ اپنے سورسز جو ہیں, انکم سورسز جو ہیں, ان کو سم ہاؤ پرسنلی جنریٹ کر سکیں. فائدہ نہ دیکھیں, میں وقتی فائدہ نہ دیکھیں کہ گھر میں اگر 4 بچیاں کام کریں گی تو 15-20 ہزار آ جائے گا, سلسلہ چل جائے گا. اگر تھوڑا برداشت کر کے, تھوڑی غربت کو برداشت کر کے, اس سے بچیوں کی بھی عزت بڑھ جائے گی, خاندان کی عزت بھی بڑھے گی. اگر وہ اسکلڈ ہو جاتی ہیں تو یہی ایک بچی جو 4-5 بچیاں 20-25 ہزار آ رہی ہیں, یہی ایک بچی 50-60 ہزار خود کا پا سکتی ہے اپنا کاروبار. آپ نے بڑا اچھا یہ پوائنٹ جو ہے ریز کیا, لیکن اس کا سمپل سا جواب ابھی دیا ہے بھائی اسلم نے, اور میں بھی اس کو تھوڑا سا ان کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کر چلوں گا کہ یہ جو ڈیلی بیسز والا گیم ہے نا, یہ ایک نشہ ہے, اور جس بندے کو یہ نشہ لگ جاتا ہے نا, اس کے لیے اس کو چھوڑنا مشکل ہے. میں بتانے لگا ہوں کیونکہ اس کا ایکسپیرینس صرف بیٹیوں کی نہیں, بلکہ آپ میرا جو آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں, جس بندے کو آپ ایک ویٹر کی زندگی دیکھ رہے ہیں نا, جو ریسٹورینٹ میں جاب کرتا ہے اور اس کو ڈیلی بیس پہ سیلری کے علاوہ کوئی 1000 روپیہ 1500 روپیہ اس کی ڈیلی پاکٹ میں جاتا ہے, آپ اس کو بولیں آپ ویٹری چھوڑ دیں, آپ مینیجر بن جائیں, وہ کہے گا نہیں مجھے یہ ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو سیلری پلس اس کا ڈیلی جو ہے کام چل رہا ہے. لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ ہمیں گائیڈ کرنے کی اور پیرنٹس کو ٹیچ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج تھوڑا سا وہ سفر کر جائیں گے, برداشت کر جائیں گے, تو کل ان کے بچوں کا فیوچر جو ہے یہ بہتر ہو جائے گا. تو میں نے پہلے بھی کہا, دوسرے خلاف اس بات کو لے کر آگے چل رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس بات پر زور دینا پڑے گا. جس طرح کہ انہوں نے بتایا کہ اسکول جو ہیں یہ کھولے جا رہے ہیں, سلائی سینٹر کھولے جا رہے ہیں. میرے پاس اپنے سلائی سینٹر کے علاوہ دوسری فیلڈ کے علاوہ پچھلے 9 سال سے ایک اسکول ہمارا چل رہا ہے, اسی روڈ پہ آ گیا, جیزس مرسی کے نام سے, اور تقریباً 9 سال ہو گیا. میں نے کبھی اس کو سوشل میڈیا پہ نہیں لایا زیادہ, نہ کبھی میں نے کبھی اپڈیٹ کیا, بلکہ بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ سر سیمسن کو بھی پتہ ہے, کچھ لوگوں کو پتہ, بلکہ ہماری اسکول سے بچے جو پرائمری پاس کر جاتے ہیں وہ اکثر بھائی سیمسن کے اسکول میں بھی آگے گئے ہیں. کوشش کی جا رہی ہے بچوں کو اس اسکول سے جو ہمارا اسکول ہے وہاں سے بچے پاس ہو کر پڑھ کر اسٹاف نرسز بھی وہاں سے بنی ہیں, ٹیچر بھی وہیں سے بنے ہیں, بلکہ کچھ بچے ہیں جو مختلف آفسز میں جاب بھی کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے کیپیسٹی کے مطابق جو کچھ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آج سارے چرچز یہاں پہ ایک ہی پیج پہ ہیں, بلکہ یہ سارے نشاط ایریا سے بنی کالونی کے جتنے چرچز ہیں, کچھ چرچز ابھی پہنچے نہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیزن اس طرح کا ہے, لیکن یہ جتنے بھی خادمیاں پر بیٹھے ہیں اس وقت نہیں, بلکہ یہ پہلے سے ایک ہی پیج پر ہیں, یہ کام بھی کر رہے ہیں. تو ہمیں سب ساتھیوں کو ضرورت ہے, آپ کا سوال اچھا ہے, بلکہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پیرنٹس کو گائیڈ کیا جائے کہ آج تھوڑی سی قربانی دیں تاکہ کل کو ہمارے بچے جو ہے یہ پورے گھر کا بوجھ اٹھا سکیں. بھائی صاحب ایک تو یہ بتائیں کہ ایک تو یہ آپ نے آ گیا کہ اس وقت تو ہم سارے ایک مشکل میں پڑ گئے ہیں, آپ نے یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ یہ بتائیں کہ اس پہ آپ لوگوں نے کیا سوچ کے لائے عمل اختیار کریں گے, سیاستدانوں کو بلائیں گے یا کیا کریں گے اس میں کہ اس قانون کو کیا دیکھیں میں نے شروع میں ابتدا میں یہ بات کی کہ یہ بات جو آپ کر رہے ہیں نا یہ ٹریننگ کی یا جو بھی ہے یہ تو ایک ہٹ کے ہوگی. اب جو اپنا لائے عمل ہے وہ بتائیں. لائے عمل یہ ہے بردر جی, جس طرح پہلے بات ہوئی ہے کہ یہ ویک اتنا بیزی ہے نہ صرف پاسٹر شہزاد کے لیے بلکہ جتنے بھی مسیحی لوگ ہیں یہ سب کے لیے ہی ویسے رسپیکٹڈ اور ویسے بیزی ویک ہے. اس میں نہیں سمجھتا کہ خدام اکٹھے ہوں گے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دوسرا شخص ٹائم دے سکتا ہے, کیونکہ ہر ایک بندہ ایسٹر کے لیے, گڈ فرائیڈے کے لیے اور اس ویک کے لیے پراپر اپنے آپ کو پریپیئر کیے ہوئے ہیں. اور میں یہ مان رکھتا ہوں کہ جیسے ہی یہ ڈیز گزر جائیں گے تو چرچ یقیناً لیڈرز یقیناً اٹھیں گے اور اس بات کو دیکھ کر آگے بڑھیں گے, اور سیمینارز بھی ہوں گے, اور جو ہماری سیاسی قیادت ہے انہیں بھی انگیج کیا جائے گا, انہیں بھی بلایا جائے گا, تاکہ دیکھیں ہمارا کام ہے آواز کو اٹھانا, لیکن عواموں میں آواز جو بلند کرنی ہے یہ کام ہے آگے سیاستدانوں کا, جو ہمارے سیاسی بھائی ہیں, لیڈر ہیں, آگے ان کا کام ہے. لیکن ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. جہاں پر عوام کی ضرورت ہے, کلیسیا کی ضرورت ہے, چرچ کی ضرورت ہے, چرچ اپنا بھرپور رول ادا کر رہا ہے اور یہ کرے گا, اور یقیناً میں مانتا ہوں جب تک دنیا باقی ہے چرچ اپنا رول ادا کرتا رہے گا. کیا آپ اس میں آپ وکلا برادری کو شامل کریں گے؟ جی میں نے اس پروگرام ابھی یہ کانفرنس ہونے سے پہلے میں نے بات یہی کی ہے, میرے خیال میں تب آپ لوگ کچھ سن رہے تھے کہ
اب خادموں سے پاسٹر حضرات سے تھوڑا سا ہمیں آگے سٹیپ لینا ہے. یہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کی آواز چرچ ہے اور یہ آواز صرف چرچ سے باہر جا سکتی, لیکن عدالتوں میں عوانوں میں جو آواز جانی ہے نا وہ سیاستدانوں کی اور وکلا حضرات کی. اور میں نے آلریڈی سلیم صاحب سے بھی بات کی, میں نے ناصر صاحب سے بات کی, شاید آپ کا تھے بھائی بیٹھے ہیں, ان سے بھی میں نے بات کی کہ اب ضرورت ہے کہ اگلا سیشن جو ہے جتنے کلب سے ہمیں نہیں پتا وہ کون کون کس کس سے ہے, لیکن ہر کلب سے ایٹ لیسٹ ہمیں 5 وکیل چاہیے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی جو سوشل ضروریات ہوں گی اس کیس کو لے کر, اس بات کو لے کے چرچ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا فائنینشلی طور پر, چرچ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا مین پاور کے طور پر, چرچ انہیں ہر طرح سے سپورٹ کرے گا, دوائیاں سپورٹ کرے گا. لیکن عدالتوں میں پاسٹر شہزاد اپنا وکالت نامہ پیش نہیں کر سکتا. پاسٹر شہزاد کسی جج کے سامنے کھڑے ہو کر وہ دلیلیں نہیں دے سکتا, جو کہ ایک وکیل کا کام ہے. ہمارا کام ہے انہیں سپورٹ کرنا, ہمارا کام ہے ان کے لیے دعا کرنا, آگے کام ہے ان کا. جہاں پہ چرچ کا کام ہے, چرچ اپنا رول یقیناً ادا کر رہا ہے اور چرچ اپنا رول ادا کرتا رہے گا. تھینک یو. اور روح القدس کے نام سے آمین. آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ ہے فورس کنورژن, اور بالخصوص گزشتہ دنوں جب گورنمنٹ نے حکومت وقت کی موجودگی میں کورٹ نے جو فیصلہ صادر کیا, ہم اس فیصلے کو مسترد قرار دیتے ہیں, کیونکہ یہ مسیحی قوم کے لیے اور بالخصوص اہل کتاب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ حکومت نے ڈائریکٹ موجودہ عدالت نے ڈائریکٹ پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ بات کہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو, جیسے ہمارے سینئر پاسٹر شہزاد صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ ایجوکیشن کا سلسلہ شروع کیا ہے. میں نے جڑا والا کے واقعہ میں بیان کیا تھا کہ پادری صاحبان انڈسٹریز لگائیں اور اس انڈسٹری میں اپنی کرسچن کمیونٹی کے نوجوان بیٹے بیٹیوں کو انگیج کریں, ان کے روزگار کا سلسلہ بھی بنے اور جو ڈیلی ویج کا نشہ ہے وہ ختم ہو, بلکہ وہ سمجھے کہ ہم اپنے بھائی اپنی قوم کے ساتھ مل کر بزنس کر رہے ہیں. پاسٹر تنویر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. پاسٹر تنویر صاحب آپ ایک بڑے گلے کے رہنما, جو بے چینی ہے اس کے حوالے سے چرچ کا جو کردار ہے اور باقی اوور آل کمیونٹی کا جو کردار ہے اس میں بطور خادم, بطور مسیحی باپ کے, ایک بیٹی کے باپ کے, آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب دیکھنے والوں کو السلام. اور ہم پاسبان سارے کریم شاکرین بھی پاسٹر شہزاد صدیق صاحب کے چرچ میں ہیں. سو ہماری بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے پاکستان گورنمنٹ سے کہ ایسے قانون سے مسیح لانے کا دل گزاری ہوئی ہے, اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں مریم نواز سے اور آرمی سے اور سارے ایسے قانونی اداروں سے کہ اس طرح کی قانون کے سبب سے جتنی بھی اقلیت ہے ان سب کی دل آزاری ہوئی ہے. اور یہ بچی شادی کے لائق نہیں, بلکہ اس کی ایجوکیشن کی ایج ہے, اور بچوں کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ سارے کام ماں باپ نے کرتے ہیں. لیکن ہماری بچوں کے ساتھ بہت ٹائم پر ہم نے دیکھا گیا ہے کہ زیادتی ہوتی ہے. پہلا کیس نہیں, اور بھی بہت سے کیس ہیں, اور صرف کرسچن ہی مسلم بھی کمیونٹی کے اندر بہت سے ایسے کیس ہمیں دیکھے ہیں. سو ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے اندر ہمارے بہت سے کردار ہیں, بہت سی خدمات ہیں, آرمی میں, پولیس میں, رینجر میں, ہر جگہ پر, تعلیمی اداروں میں, صحت کے اداروں میں. تو کرسچن لوگوں نے شروع سے بڑا کردار ادا کیا گیا ہے, اور اس ٹائم پر ہم سب جو ہے اپنے آپ کو نامحفوظ سمجھتے ہیں. سو ہم تبھی محفوظ ہیں کہ جب ہماری بچیاں, ہماری عزتیں محفوظ ہیں, ہمارے تعلیمی ادارے محفوظ ہیں, ہماری عزتیں محفوظ ہیں, ہمارے چرچ, ہماری کالونیاں محفوظ ہیں. سو درخواست ہم سب خادم مل کر کرتے ہیں کہ ایسے قانون سے آپ باز رہیں جس قانون سے اقلیت یا جتنی بھی اقلیت ہے ان کی دل آزاری ہو. سو ہم سب اس قانون کے خلاف ہیں, ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. سو ایسے قانون کو ہم رد کرتے ہیں. سو ہماری ہمبل ریکویسٹ ہے قانون سے کہ ایسے قانون کبھی پاس نہ کیے جائیں. شکریہ. جتنے بھی چرچز یہاں پر مسیحی قوم کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور آپ تمام جتنے بھی صحافی
भाई इस वक्त यहाँ पर हैं, आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर ये वही बात करूँगा कि ये डेज़ सारी मसीह कौम के लिए इंतहाई बिजी और बड़े रिस्पेक्टफुल डेज़ हैं, और सारे चर्चेस लीडर्स और मसीह कौम जो है इन याम के अंदर रोज़ों में हैं, दुआ में ठहरे हुए हैं। और ना सिर्फ चर्च बल्कि आफ्टर ईस्टर मैं इमारत रखता हूँ तमाम वक्ला हज़रात भी, और हमारी जो सियासी क़यादत है वो भी, और जो समाजी क़यादत है, जितने भी चर्च क़यादत है, लीडरशिप है, ये यकीनन इस बात के लिए यकीनन बाहर भी निकलेंगे और अदालतों की तरफ भी रुख किया जाएगा और अवानों की तरफ भी रुख किए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर हुकूमत पाकिस्तान और स्पेशली आर्मी चीफ से इल्तिजा करना चाहता हूँ कि इस कानून पर मेहरबानी से गौर किया जाए, जिसको लेकर मसीह कौम इस वक्त सरापा एहतजाज है। और स्पेसिफिक कहा ये कानून बनाया ही ये फैसला किया ही अहले किताब, और अहले किताब कोई दूसरा मजहब नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मज़हब हैं, दुनिया के अंदर जितने भी मज़हब हैं, उनमें से अगर कोई है तो वो अहले पाकिस्तान के अंदर मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो अहले किताब जिन्हें कहा जाता है वो हम सिर्फ मसीह हो गए। यहाँ पे अगर जो कोई झूठ पाकिस्तान में है भी, लेकिन उनकी तरफ फोकस नहीं है, उन्हें कोई यहाँ पे जानता नहीं, कोई मानता नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान होंगे, कोई मुझे नहीं पता कहाँ पे हैं, वो हो भी सकते हैं झूठ पाकिस्तान में है, हो सकते हैं जी कराची में, हमें कौन सा किसी का एड्रेस पता है, कहाँ पे वो रहता है, जहाँ पे रहते रहे हमें नहीं पता। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मसीह कौम के लिए, जो अहले किताब जिन्हें कहा जाता है। एक और यहाँ पे बड़ी मजे की बात करके आगे मैं वाइंड अप करूंगा। एक तो यहाँ पे कहा जाता है मुल्क पाकिस्तान के अंदर कि बाइबल मुकद्दस में चेंजिंग हो गई है, तब्दीली आ गई है, दिस एंड दैट, ठीक है। और दूसरा फिर बकायदा टारगेट भी किया जा रहा है अहले किताब। तो ये कौन सी अहले किताब है, मुझे को समझ नहीं आ रही। ये नहीं उस पर भी नहीं जा रहा। बात ये हो रही कि ये कौन सी अहले किताब है जिसको ये फोकस किया गया है। अगर तो ये बाइबल मुकद्दस इसको अहले किताब कहा गया है, तो फिर ये कहना बंद कर दीजिए कि उसमें तब्दीली की गई है, उसमें चेंज किया गया है। अगर चेंज किया गया है तो फिर हम कौन सी अहले किताब की बात करें, उसको जरा प्रॉपर जरा उसको ना डिफाइन करें, उसको वाज़ेह जरा ना खोलें उसको, ताकि हमें भी समझ आए। तो अगर अहले किताब वही है जो बाइबल मुकद्दस है, तो फिर ये मुझे कहा गया है, ये सैमसन साहब को कहा गया है, ये जितने लीडर्स हैं इन्हें कहा गया है, या तो फिर चेंजिंग वाली बात बंद कर दें, तो या फिर अहले किताब के साथ इस तरह की बातें करना बंद कर दीजिए। क्योंकि अब वक्त है, मसीह कौम जो है यकीनन अब इस बात को लेकर जाग गई है और ये उठ खड़े हुए हैं। और ईस्टर गुजरने के बाद यकीनन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि चर्चेस भी बाहर आने वाले हैं, और वकला हजरात जो मसीह वकला हजरात हैं, बल्कि बहुत सारे, मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ, सोशल मीडिया पे मैंने सैकड़ों मुस्लिम भाइयों को, बादशाह मुस्लिम भाइयों को मैंने सुना और मैंने देखा है, बल्कि वीडियोस भी उनकी पड़ी हुई हैं, वो भी बेचारे चीख रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, एहतजाज वो भी कर रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं। बहुत सारी बातें जो मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे नहीं कह सकता, नहीं बोल सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भाइयों, आप जितने भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ये सारा चर्च जो है इस वक्त हमारे साथ बैठा है। और मैं सिर्फ अपनी आवाज़ नहीं बल्कि सारे चर्चेस की लीडर्स की आवाज़ आप तक पहुंचा रहा हूँ कि आफ्टर ईस्टर सेमिनार्स भी होंगे, लीडरशिप प्रोग्राम्स भी होंगे, जिसमें समाजी, सियासी और जो दूसरी क़यादत है सब इकट्ठे होंगे, और अदालतों की तरफ भी रुख किए जाएंगे, अवानों की तरफ भी रुख किए जाएंगे, और चर्च भी अपना रोल अदा कर रहा है, ये अदा करेगा। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान से अपनी ब्रेव और सुपर सीएम मरीम नवाज से कहना चाहता हूँ, इस फैसले पर गौर कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में मसीह कौम आपसे प्यार करते हैं, आपके घराने से प्यार करते हैं, और बल्कि हर एक हुकूमत से, क्योंकि कलाम मुकद्दस हमें ये सिखाता है, हुकूमतों के ताबेरिए हम जो बात भी करेंगे अकॉर्डिंग टू बाइबल मुकद्दस, और अपनी हुकूमत को, अपने हुकूमत को और पाकिस्तान के कवानीन को बालातर समझते हुए, उन्हें जानते हुए और उनके ताबे रहकर हम बात करेंगे। अगर एहतजाज भी होगा तो हुकूमत पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए, उसके सारे कवानीन की पासदारी करते हुए एहतजाज होगा, और पीसफुल एहतजाज होगा। और अगर चर्च बाहर आता है तो पीसफुली आएगा, क्योंकि हमारे पास तो बाइबल मुकद्दस हमें दर्स ही पीस का देती है, और हम पीसफुली अपने सारे काम करेंगे और आपकी खिदमत में यकीनन हाजिर होंगे इस दरख्वास्त को लेकर, इस कानून को जरा गौर किया जाए और मसीहों की दादरसी की जाए। थैंक यू सो मच।